22 तारीख को पहलगाम के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, उसकी पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम जमातें, इवन रिलीजियस पार्टी भी कम आउट हो गई आई हैं। कम आउट रिलीजियस पार्टी भी सामने आकर इसकी निंदा कर रही है, इसकी ऑब्जेक्ट कर रही है, इसको कंडेम कर रही है। लेकिन अभी तक मोदी साहब कोई सबूत नहीं दे पाए। क्यों? कुछ है ही नहीं, बोलने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पाकिस्तान हाथ मार रहे हैं, मेम्स बना रहे हैं कि भाईजान आओ, हम बैठे हैं इंतजार में कि कब हमला करते हो। कि आपको बताया तो सही कि गज़वा हिंद कहाँ से शुरू हुआ। सुनने में यह आया है कि गज़वा हिंद एक अलग डिटेल है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन गज़वा हिंद एक वॉर, एक ऐप का नाम है जिसमें हिंद के ऊपर पूरी कब्जा होना है मुसलमानों का एक बार फिर। तो मोदी साहब उस चिंगारी को आग देने लगे। तो हिंदुत्व, हिंदू, हिंदू जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन मोदी साहब की आइडियोलॉजी के अंदर और उनकी फिलॉसफी के अंदर ये हिंदू, कट्टर हिंदू, अंधभक्त इतने अंधे हुए कि उनको कुछ दिखा ही नहीं दिया। एक न्यूज़ मेरे सामने आई, इसमें मिस्टर जयशंकर जो कि फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो कंडेम कर रहे हैं इस बात को कि यूरोपियन यूनियन की हाई ऑफिशियल, जिसका नाम है काजा कैलस, उन्होंने भी इंडिया को बाबा कर दिया कि आप पाकिस्तान से मिलकर बैठकर डायलॉग करें और निगोशिएट करें। जिसके जवाब में जयशंकर साहब ने ये कहा है कि हमें पार्टनर चाहिए, प्रीचर नहीं चाहिए। प्रीचर मतलब तबलीग करने वाले, लेक्चर देने वाले। क्यों? आपको सारी दुनिया बुरी लग रही है। आपको यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला कि मियाँ बाज आ जाओ और पाकिस्तान के साथ मिलके बातचीत करो, डायलॉग करो। यही यूरोप कह रहा है, यही मलेशिया कह रहा है, यही तुर्की कह रहा है, यही चाइना कह रहा है, पूरा यूरोप कह रहा है, पूरे अरबिक कंट्रीज कह रहे हैं। लेकिन नहीं मानूं तो मैं ना मानूं। क्यों? कि आपने इलेक्शन की रिट रटाई हुई है और यही आपका मुद्दा रहा है। आप एंटी पाकिस्तान स्लोगन टाइम करते हो और ये अंधभक्त आपके अंधे हिंदुत्व के चक्कर में आकर आपको वोट देते हैं और वोट दे दे के आपको कहाँ तक पहुँचा दिया। एक चाय वाले से दूसरी तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर का सफ़र कैसा रहा मोदी साहब? लेकिन इस मरतबा तो आपके कपड़े उतर चुके हैं। आपके कपड़े इस हद तक उतर चुके हैं कि आपका बयानिया पूरी दुनिया में एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। आपने जो क्लेम किया सफारती लेवल के ऊपर, डिप्लोमेटिक वे के अंदर, आपने जहां जहां गए आपको मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, पूरी दुनिया से कंडेम हो रहे हैं, आपके बयानी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब आप आ गए हैं अपने ऊंचे हथकंडे के ऊपर, अब आ गए आप हिंदू मक्कारी के ऊपर, अब आ गए आप एक मक्कार दुश्मन के तौर। कहा यह जा रहा है कि शिप के थ्रू जो ट्रेडिंग होती है, जो तिजारत होती है, कि आपका जहाज़ फ्यूलिंग के लिए या ट्रांजिट के लिए कहीं ना कहीं रुकता है। इस तरह से पानी के जहाज़ मुंबई की पोर्ट के ऊपर, और इस तरह से इंडिया का जहाज़ कराची पोर्ट पर और दूसरी पोर्ट जो पाकिस्तान में है उन पर रुकती है, या तो माल अनलोड करने के लिए या माल लोड करने के लिए या ट्रांजिट के लिए। तो पहले तो इंडिया ने पाकिस्तानी शिप्स के ऊपर बैन लगा दिया कि वो इंडियन पोर्ट्स के ऊपर रुक नहीं पाए, बैन है। तो हम तो वही कर रहे हैं कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे हम करेंगे। तो टिट फॉर टैट पाकिस्तानी अथॉरिटी ने भी इंडियन जहाज को पाकिस्तान के किसी भी पोर्ट के ऊपर रुकने से बैन कर दिया। तो अब क्या होने वाला है? अब इंडियन जहाज पाकिस्तान में रुक नहीं पाएंगे। तजारत वैसे नहीं थी और मजीद न होने के बराबर हो जाएगी। लेकिन अब
یہ وار تو گیم میرے خیال ہے چل نہیں رہا انڈیا کا یا مودی کا. تو اب انڈیا اپنا مکار چہرہ پاکستان کی اکانومی کو ہٹ کرنے کا سوچ رہا ہے. اب یہ بات تو ہم جانتے ہیں پاکستانی کہ آپ کا جتنا بڑا کنٹری ہے اتنا ہی آپ کے زیادہ ریسورسز ہیں. تو آپ اپنی منافقانہ مکارانہ حرکتیں آپ ضرور کریں گے اور اب تک آپ ناکامیاب رہے ہیں. یاد رہے یہ حکومت کہنے کو تو شہباز شریف کی ہے لیکن پیچھے جو آرکیسٹرا سیٹ اپ ہے وہ حافظ جنرل عاصم منیر کا ہے. سمجھو میرے بھائی, جس کو MI6 نے بول دیا ہے کہ یہ شیر کا بچہ ہے, اس کے خلاف کوئی بھی کام کرو تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا, وہی ورنہ یہ آپ کو واڑ گئے. تو آپ کر لو اپنی ٹرائی, کوشش کر لو پاکستان کی اکانومی کو ہٹ کرنے سے. کہ اس نے تو جب سے وہ آیا ہے پاکستان کو ٹریک پہ لے کر آیا. اکانومی اچھی ہو رہی ہے, سندھ گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے. اوور آل پیٹرول قیمت کے اندر, بجلی قیمت کے اندر اور کھانے پینے کے اشیاء کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے. اور یہ حافظ صاحب اس ملک کو ٹریک پہ تو لے کر آ گئے اور ان شاء اللہ تعالیٰ 2026 نومبر تک کا مجھے کسی نے ٹارگیٹ دیا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان نومبر 2026 تک ایک ون آف دا بیسٹ اکانومی فرام دا کنٹری, فرام دا ورلڈ ول کم آؤٹ ایز ایمرجنگ نیشن. اب ہم نیشن تو بہت پرانی ہے لیکن نئے نئے ایمرج کر رہے ہیں, نئے طریقے سے ایمرج کر رہے ہیں. تو ایمرجنگ نیشن کا ایوارڈ ہمیں ملے گا. کب ملے گا؟ 2026 اور نومبر تک. یہ وقت نوٹ کر لیجئے, آج 5 مئی ہے, نوٹ کر لیجئے, ٹائم باقی ہے. اس ویڈیو کو دوبارہ دکھاؤں گا کہ میں نے کیا کہا تھا. تو فی الحال تو انڈیا کی کاری بڑھ گئی ہے, کچھ بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے, نہ جہاز ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے. رافیل لے کے یہ کہا گیا تھا 2019 میں جب ابھی نندن کو پکڑا تھا کہ ہمارے پاس اگر رافیل ہوتے تو سچویشن کچھ اور ہوتی. بھائی رافیل تو تمہارے پاس میرے خیال ہے 26 سے زیادہ ہے, 26 تو میں بھی نہیں ہے. نیوی ٹائپس, اس کی میں نے ویڈیو بنا کے بھی آپ کو شیئر کی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے پاس آلموسٹ 50 جہاز تو آپ کے پاس رافیل موجود ہے. تو ہم تو بیٹھے ہیں نا بھائی, ہاں پھر مدد دیتے ہو کہ تمہارے پاس کچھ کرنے کو کہاں ہے. تم بتاؤ کہ ہم چائنا کی وجہ سے نہیں کر رہے. ابھی بھائی تم تو پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے, تو چائنا تو ابھی آیا ہے. دشمن تو تم بہت پرانے ہو, 1947 سے دشمن ہو. دشمن تو ابھی سے تھوڑی ہے. تو چائنا تو ابھی آیا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے چائنا کو ہٹاؤ اور آؤ کھیلو. ٹھیک ہے, ہم تو بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. ہٹ کرو, پھٹتا نہیں. اسی چیز میں انسان ملتا ہے اگلی ویڈیو میں, اور بنے رہیے. اور کر لی چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے, کیونکہ اس قسم کی لیٹسٹ اپڈیٹ انفارمیشن آپ کو اسی چینل میں. تھینک یو.